खवाईचाम्पावर थानानि बिसिं खबजांनाय काथाबारि आमचायो बिथि चावि साकनं बथारका खरकसा पुलिस कक्तममानि थाङै सयका पार्टी थायो ओलो कथैनो तलाङै थांजाको खवाई जेला साकनाय नगो फियावा तामनि बागै थै बिथि चावि साकनं बथारका दाबुबा साइमानियाको कथैनो तिनिनो पोस्टमार्टम खालामनि उलो नुखुनि ब्रकनि आरो याफारि रिजाकनाय पुलिस आपनति नायटुंनानि सामुं चेंगरिखा पार्टी मंबाय खा खामलाय जाक नुखुनि बरग्र हमारे फोन कर जाना सर तुम्हारे बड़ बोन मारा गए भाई एरपर आमी गेलाम हेर बाड़ीते तो जाया देखलाम जो मारिया फाले रेखे মানে কার বাড়ি মানে মারা গেছে কার বাড়ি हेर पारे तुई মানে স্বামীর বাড়ি নি না শ্বশুর বাড়ি सामने बाड़ी স্বামীর বাড়ি ঠিক আছে सामने बाड़ी কোন জায়গা তুইছে ঘটনাটা हटिया बाड़ी একটা বাড়ি চাম্পর পিএস নি हाँ हाँ संपर पारे পারিয়া না ঠিক আছে তার নামটা কি তা মহিলার নাম सामने नाम नहीं স্বামীর নাম सामने नाम लो सजल खरिया আর ইয়ো সিয়ার নাম বউয়ের নাম नाम लो मैरानी खरिया ঠিক আছে বয়স কত बयस लो 40 আর ইয়ো স্বামীর বয়স 45 কি করে তিনি ये तो गृहस्थी करे হইছে যে এখন এরা তো জামাই খাই আইছে খাই আইয়া পরে এর বউরে মারপিট করছে এরপরে হে ফালাইয়া রেখে দিছে ঘরের পেছনে ফালাইয়া রেখে দিছে পরে হে দম যাইতো এই সময়লে হে জল ডালছে মাথার মধ্যে এরপরে দম চলে গেছে ইয়ো নাম কি তাতে মহিলার নাম হইল মারা গেছে যে এটা হলে মায়েরানি খারিয়াল বয়স কত বয়স হলো 40 বাড়ি কোনানে বাড়ি হলো খাটিয়া বাড়ি একটা বাড়ি তিনি কি করে কি করবো তো গৃহস্থী করে ঠিক আছে জামাইয়ের নাম সজল খারিয়া তিনি কি করে এ তো হাল ভাই জমি বয়স কত বয়স রইল